Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saja para alim, para ulama, wabil khusus Habibuna Al-Habib Hasan bin Faruk Al-Kaf dari Sorbaja beserta rombongan yang saya hormati dan saya ta'zimi, yang saya muliakan, Hadratus Syekh Kiai Zainal Abidin Muntaha yang dari Kembang Jeruk Banyuates Sampang, yang kami hormati Kiai Haji Muktamar, beliau juga dari Banyuates, dari Kembang Jeruk Banyuates Sampang, yang saya hormati Al-Ustadz Zuhdi beserta para ustadz yang lain. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu mengingat waktu sudah jam 2 lebih mungkin ya, karena apalagi waktu sekarang ya, hujan, kasihan undangan yang lain gitu. Hadirin yang saya hormati, sahibil hajah Bapak Busadin menginginkan adanya acara ini. Pertama, pembukaan bisyuratil Fatihah, yang mana hal ini mohon keikhlasannya kepada Al-Habib Hasan yang dari Surabaya, kiranya sudi membuka adanya acara hall yang dilaksanakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa, wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir, sayyirna bi'azamatika bitaysir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para kiai, bil khusus Kiai Haji Zainal Abidin, begitu juga Kiai Mustamar, yang mudah-mudahan beliau-beliau Allah rahmati, Allah karuniakan hajatnya, Allah karuniakan sehat walafiat, selamat di dunia dan di akhirat. Para habaib ikhwanana, akhina Al-Habib Ahmad ibn Al-Walid Faruk Al-Kaf, akhina Al-Habib Mahdi bin Hashim Al-Jufri, yang mudah-mudahan Allah berkahi, Allah rahmati, Allah muliakan, angkat derajat, kabulkan hajat, karuniakan sehat walafiat, bahagia dunia dan di akhirat. Para asatid, para tokoh masyarakat, Bapak Klebun, begitu juga para hadirin wal hadirat yang telah memenuhi undangan daripada saudara Bapak Busadin beserta keluarga, yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi, Allah karuniakan hajatnya, Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan sehat walafiat, selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kita doakan mudah-mudahan almarhum atau almarhumah yang pada hari ini kita doakan mudah-mudahan makam beliau dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ayyukum ahsanu
amalah. Allah yang menciptakan kehidupan dari Allah. Allah turunkan ujian tanpa kesabaran yang artinya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang subhanallah, orang terdahulu sudah diuji. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, Allah akan mengetahui siapa yang benar-benar. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah akan mengetahui siapa yang dusta. Setiap yang mengatakan saya beriman ada ujiannya. Setiap orang yang cinta maka ada ujiannya. Dan setiap orang yang mengatakan saya akan menjadi hamba Allah pasti ada ujiannya. Sudah cukup baginda Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi baginda Nabi Muhammad tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan sesungguhnya ujian yang paling berat adalah para nabi, kemudian fal amthal wal amthal, kemudian seperti nabi, para wali, para ulama dan lain sebagainya. Seperti kadar daripada cintanya dia kepada Allah, maka itu pun diuji oleh Allah. Namun mudah-mudahan kita semuanya tidak diuji berat oleh Allah, karena Allah sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji, memaksa seorang hamba kecuali sebatas kadar kemampuannya. Namun mudah-mudahan kita tidak diuji berat oleh Allah, terutama tidak diuji dalam segi agama kita. Amin ya rabbal alamin. Manusia ini banyak ujiannya, banyak tahapan hidupnya, tapi roda kehidupan dulu di atas, mungkin di bawah. Yang namanya perjalanan hidup seperti itu. Yang kita harapkan adalah mudah-mudahan iman kita selalu bertambah, iman kita semakin kokoh, semakin kuat. Setelah kemudian kita nanti, setelah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kita kemudian akan dijemput kembali lagi ke alam akhirat melalui pintu liang lahat, menemui para malaikat. Di situ ada mungkar dan nakir. Sebagian ulama tasawuf mengatakan itu mungkar dan nakir. Malaikat dua tersebut akan bertanya kepada seseorang muslim yang makomnya biasa-biasa saja. Namun kepada hamba Allah yang solehin ada malaikat yang namanya Bashirul Mubashir, yang memberi kabar gembira bahwasannya tempatmu nanti begini, tempatmu di surga Allah, tempatmu dalam ridwanullah, tempatmu dalam tempat yang diridhoi Allah dan lain sebagainya. Orang yang paling selamat adalah orang yang paling dekat dengan orang selamat. Kebetulan haulnya atau 1000 harinya almarhum Bapak Selamat ya. Mudah-mudahan beliau adalah orang yang selamat. Kita doakan beliau selamat, keluarganya semuanya selamat, yang kenal-kenal sama beliau mudah-mudahan selamat semuanya. Dengan orang-orang solihin, para wali-wali Allah. Dulu ada Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang daripada Ratibul Haddad. Beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad punya satu khadim, satu pelayan, satu orang yang khidmah sama beliau, yang beliau itu adalah orang Badui, orang desa, orang gunung, gak tahu apa-apa. Yang dia tahu cuman Abdullah bin Alawi Al-Haddad, gak ada yang lebih. Bahkan yang aneh lagi, orang ini hatinya bersih, Masya Allah. Tapi setiap ditanya nabimu siapa, setiap siapapun yang bertanya rasulmu siapa, beliau gak tahu apa-apa. Yang tahu cuman Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ditanya agamamu apa, Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi setiap apapun, bahkan ditanya bapakmu siapa, Abdullah Al-Haddad. Semuanya Abdullah Al-Haddad, gak tahu siapapun pokoknya. Sampai suatu ketika di zaman masa Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini 60 tahun jadi kutub. Haulnya tanggal 7 Dzulqa'dah kemarin, haul beliau ini. Dan yang subhanallah,
wafat pelayan tersebut. Nggak tahu apa-apa pelayan ini, buta huruf, nggak tahu apa-apa. Pokok khidmah dengan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ketika wafat, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ini rindu sama pelayan santrinya tadi. Dalam rindunya tadi, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ditampakkan oleh Allah dalam tidurnya pelayan atau santri atau ahli khidmah tadi itu sedang ditanya oleh malaikat. Ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuka, jawabannya tetap sama, di akhirat sama di dunia sama, di kubur sama di masa hidupnya sama jawabannya. Abdullah Al-Haddad. Ditanya, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Abdullah Al-Haddad. Terus seperti itu. Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Abdullah Al-Haddad. Nggak taunya malaikat Munkar dan Nakir satu sama lain bertanya, sudahlah dijawab semuanya Abdullah Al-Haddad, ya kita nggak usah tanya lagi, ditinggalkan. Berkat dekat dengan solihin, dekat dengan para wali Allah, dekat dengan ulama Allah, dekat dengan orang-orang yang baik, jadi baik. Bukan cuma di dunia, di akhiratnya pun, di alam kubur yang sebagai gerbang pintu akhirat menjadi selamat. Ya mudah-mudahan semuanya selamat. Ya, mudah-mudahan kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian berat. Mudah-mudahan enggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bahagia semuanya. Disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat dalam perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah 10 menit karena janjinya 10 menit, jadi saya nggak berani lebih. Imtithalul amr khair min sulukil adab. Mengikuti perintah itu lebih baik daripada budi pekerti yang baik. Mudah-mudahan sampai sini dan mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardha wa man 'alayha wa anta khairul warithin. اللهم تقبل وحدي وبلغ ما قرأنا من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله ما سبحنا من سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وما قلناه من يا الله ما صلينا وسلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وقراءة متقبلة نحدث وبذلك إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ثم إلى أرواح أحبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى رساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب رسول الله وأمته طاهرة المؤمنين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم من يومنا هذا إلى يوم الدين ثم إلى أرواح 4 أئمة المجتهدين مقلدهم في الدين والعلماء العاملين فقهاء محدثين مفسرين وجميع الذاكرين الله والذاكرات بلسان العربي والعجمية ثم إلى أرواح أهل المعلى والبقيع والشبيكة وتربة بشار وجميع عباد الله الصالحين أجمعين ثم إلى رسول المهاجر أحمد بن عيسى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي جميع ساداتنا البعلوي أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى رسولنا قطب الرباني وغوث الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا أبو الحسن الشاطري سيدنا أحمد تيجاني سيدنا بحود النشقبندي سيدنا أحمد الرفاعي سيدنا عبد الكريم السمن المدني جميع مشايخ الطريقة أجمعين وأصولهم وفروعهم ومحبيهم أجمعين ثم إلى روح المرحوم كي عبد المنان بن كي حجي منتهى والمرحوم كي حجي وأولاده كي حجي معافي بن عبد المنان وكي حجي عبيد الله بن كي حجي عبد المنان وأصولهم وفروعهم وتلامذتهم أجمعين ثم إلى روح المرحوم نيران بن نعيم بن نيمان والمرحوم نيمان بن سمت والمرحومة إسا بنتي جنكنة والمرحومة أستينا بنتي زبهي والمرحومة شريفة بنت حالم وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا إلى روح من استمعنا ها هنا بسببه ومن أجله عبدك الفقير لعفك ورحمتك المرحوم بابا سلامة بن نيمان
وأصولهم وفرهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل ثواب ذلك نورا وهدى يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك فداء له من النار سترا له من النار فكاكا له من النار حجابا له من النار أمنا له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم واخلف في أولادهم ومن انتسب إلينا وإليهم بالخلافة الحسنة والعقب الصالح وعم الجميع برحمة مغفرة ورضوان وأسكنا وإياهم فصيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى دستئنا عنه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا وعلى الإسلام والإيمان جميعا توفنا وأنت راض أن ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة وجل آخر كلامنا من الدنيا انقضاء أجلنا قولا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأميتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.